सिकंदर बादशाह 6 महीने हुकूमत किया करता था और 6 महीने वो जंगल में अपनी जिंदगी बसर किया करता था। जंगल में चश्मदीद लोगों ने रात में सिकंदर बादशाह को देखा। 1-2 लोगों ने सिकंदर बादशाह को जंगल के अंदर टूटी और फूटी हुई कब्र के पास, कब्र की बोसीदा हड्डियों के पास बैठा हुआ देखा और ये बड़बड़ाते हुए लोगों ने सुना कि सिकंदर बादशाह उस कब्र की बोसीदा हड्डियों के पास बैठकर ये कहता जा रहा है, आए हड्डियों कल तुम मेरे जैसी थी, आए हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। आए हड्डियों कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। आए हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। वो ये बोल बोल कर अपनी मौत को याद कर रहा है। वो कब्र की बोसीदा हड्डियों को, सड़ी हुई हड्डियों को देखता है और कहता जाता है, आए हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। इसीलिए जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज़ूरुल कुबूर फ़इन्नकुम तुज़क्किरुकुमुल मौत। लोगों तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, तुम कब्रों पे जाया करो, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत करने से तुम्हें वहां जाकर अपनी मौत याद आएगी, तुम्हें अपना ठिकाना याद आएगा, तुम्हें अपना मस्कन याद आएगा, तुम्हें इस जगह आना है। ये कब्रें तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम्हारा ठिकाना ये है। सिकंदर बादशाह के इस वजीफे से सीखो, इस विर्द से सीखो कि वो किस तरीके से अपनी मौत को याद किया करता था। हम और आप धीरे धीरे कब्र के करीब जा रहे हैं। अबू हुरैरा उस हदीस के रावी हैं, तिरमिजी शरीफ अब्वाबुज़ ज़ुहद के अल्फाज हैं। फरमाया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिउ बिल अमाली सबअन हल तंतज़िरूना इल्ला फ़क़रन मुनसिया औ गिनन मुदगिया औ मरज़न मुफ़सिदा औ हरमन मुफ़निदा औ मौतन मुजहिज़ा अब दज्जाल फशर्रु गाइब युंतज़र अब अस्साअ फस्साअतु अदहा व अमर्रु। तिरमिज़ी अब्वाबुज़ ज़ुहद के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते, लोगों 7 चीजों के आने से पहले नेक अमाल कर लो। इन 7 चीजों का तुम इंतजार न करो, इन 7 चीजों का इंतजार न करो। हल तंतज़िरूना इल्ला फ़क़रन मुनसिया, क्या तुम ऐसी फकीरी का, ऐसी गुर्बत का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें सब कुछ भुला दे। पैसा दिया अल्लाह ताला ने, क्या तुम फकीरी का इंतजार कर रहे हो तब इबादत करोगे? मैंने गुजरात की सरजमीन पर प्रोग्राम किए हैं, आज चलिए आप। वो अहमदाबाद 2002 से पहले जिनके करोड़ों के शोरूम हुआ करते थे और जिन्होंने मुझे अपने शोरूम पर बैठाकर चाय पिलाई थी, नाश्ता कराया था, मैं उन शोरूम के मालिकों को आज भी जानता हूं। लेकिन 2002 के दंगे के बाद यकतरफा उस चपेट में दंगाइयों के और जो लोग आए और मोहल्ले के मोहल्ले खाली कर दिए गए, दुकानें जला दी गईं, औरतें बेवा कर दी गईं, बच्चे यतीम कर दिए गए, उनके शोरूमों में आग लगा दी गई, मकान जला दिए गए। कुछ महीने कैंप में रहे, खेमे डाल कर रहे और आज उनका हाल यह है। फिर कुछ साल दूसरों के रोटियों के टुकड़ों पर पले और आज उनमें बहुत से ऐसे हैं कि या तो प्याज और आलू के ठेले लगा रहे हैं या रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जो कल तक करोड़ों के मालिक थे आज वो सब्जियां बेच रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत दी है, अल्लाह ताला ने तुम्हें नवाजा है, तो क्या तुम ऐसी गरीबी का इंतजार कर रहे हो जब ये भुखमरी तुम्हारे पास, ये गरीबी तुम्हारे पास आ जाएगी जो तुम्हें सब कुछ भुला देगी, तब इबादत करोगे अल्लाह की। दूसरी चीज औ गिनन मुदगिया,
غریب ہو, ابھی ٹائم ہے تمہارے پاس, ابھی وقت ہے تمہارے پاس. کیا تم ایسی امیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے؟ میں نے ان غریبوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس کچھ نہیں تھا, صبح کھا لو تو شام کو نہیں, اور شام کو کھا لو تو صبح نہیں, اور اچانک اللہ تعالیٰ نے چھپر پھاڑ کے ان کو دولت دی. آج ان کا حال یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہے, دوسرے ہاتھ میں سگریٹ ہے. موبائل پر کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے اتنا ٹرک مال بھیج دیجئے, یہاں آنے کے بعد ہم پیسہ دے دیں گے, اور سگریٹ پیتے جا رہے ہیں اور اس کی راکھ اپنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ایک ڈبی میں ڈالتے جا رہے ہیں. ایسے امیروں کو بھی میں نے دیکھا ہے جن سے کہا جائے چلو اذان کا وقت ہو گیا, نماز کی طرف چلیں, چلیے اب میں آ رہا ہوں, 4 ٹرک مال آ رہا ہے, جب تک یہ آ نہیں جائے گا مجھے سکون نہیں ملے گا. پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس پیچھا کر رہی ہو پکڑ لے. کیا ایسی دولت کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے؟ او مرضن مفسدہ, تندرست ہو عبادت کر لو. کیا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں بستر پہ لٹا دے؟ تندرست ہو, اذان کی آواز آئی, مسجد میں جا سکتے ہو, کیا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو؟ اچانک جا رہے ہو بھیک منگنی گاڑی پر بیٹھ کر, بھیک منگنی گاڑی جانتے نا, جہیز والی گاڑی پر جو لڑکی کے باپ نے دی ہے انٹرنیشنل بھیکاری سمجھ کر, اس گاڑی پر بیٹھ کر جا رہے ہو, ہر ماری بریکر سے اچھلی گاڑی, گرے, ٹوٹ گئی ٹانگ, ہاسپٹل میں لٹکی ہوئی ہے, پلاسٹر چڑھا ہوا ہے. مولانا جرجی صاحب دیکھنے جا رہے ہیں, صاحب کیا, ارے اذان کی آواز آ رہی ہے, اب جاؤ گے نماز پڑھنے؟ جب تندرستی تھی تب نہیں گئے, اب جاؤ گے نماز پڑھنے؟ صاحب ٹھیک ہے اللہ تمہیں شفا دے. اب مولانا صاحب جیسے اٹھ رہے ہیں ویسے پکڑ لیا, کیا ہوا؟ مولانا مسجد میں دعا کرا دینا اللہ تعالیٰ شفا دے. ٹانگ ٹوٹ گئی, ریڑھ کی ہڈی تک اس کا اثر ہو گیا, بستر پہ پڑے ہو, اب جاؤ گے عبادت کرنے؟ او حرمن مفندا, چوتھی چیز, جوان ہو جوانی میں عبادت کر لو. کیا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں جو تمہاری عقل کو زائل کر دے؟ کبھی ایک تو بڑھاپا ہوتا ہے اور ایک وہ بڑھاپا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں. وضو خانے پہ بیٹھے ہیں, پتہ نہیں 3 بار دھو رہے ہیں کہ گنتی یاد نہیں. نماز پڑھنے کھڑے ہوئے پتہ نہیں 4 رکعت پڑھ رہے ہیں کہ 10-12 ٹھونک ڈالیں. 2 سجدے کرنا ہے کہ 10 سجدے کرنا ہے, بس سجدے کرتے چلے رہے ہیں. کھڑے ہیں اللہ اکبر پڑھنا, اللہم باعث بین پڑھنا, الحمدللہ رب العالمین, اب پڑھ رہے ہیں سبحان رب العلا سبحان رب العلا. سجدے میں گھس گئے تو پتہ نہیں چل رہا کیا پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب عبادت کرو گے جب عقل ہی خراب ہو گئی. او حرمن مفندا, کیا ایسے بڑھاپے میں عبادت کرو گے جو تمہاری عقل کو خراب کر دے؟ جب تو مرفوع القلم ہو گئے, تمہاری نیکیاں نہیں لکھی جا رہی, تمہارے گناہ نہیں لکھے جا رہے, اللہ تمہاری زندگی کا فیصلہ کرے گا, اب تم عبادت کرو گے اللہ کی. 4 چیزیں, غریب ہو تو امیری کا انتظار مت کرو, پہلی چیز. امیر ہو تو غریبی کا انتظار مت کرو, دوسری چیز. دونوں الگ الگ, غریب ہو تو امیری کا انتظار مت کرو, اور امیر ہو تو غریبی کا انتظار مت کرو. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. تندرست ہو تو بیماری کا انتظار مت کرو, اور جوان ہو تندرست ہو تو عقل کو خراب کر دینے والے بڑھاپے کا انتظار مت کرو. 4 چیزیں. او موتن مجہزہ, کیا اچانک آ جانے والی موت کا انتظار کر رہے ہو؟ مر جاؤ گے تب اللہ کی عبادت کرو گے. اچانک موت تو کبھی کسی کی آ سکتی ہے. جرجیت صاحب آج یہاں ہے, کل کا پروگرام کہیں اور ہے, لیکن جرجیت صاحب کو پروگرام کی تاریخ دی ہے لیکن کنفرم نہیں ہے, اور گارنٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ میں کل کے جلسے میں پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا. اچانک موت کسی کی بھی آ سکتی ہے. جا رہے ہیں, اٹیک کبھی بھی پڑ سکتا ہے, گئے. اور یاد کرو جامعہ سلفیہ بنارس کے اس زبردست بڑے عالم کو, دکتور رضا اللہ محمد ادریس سلفی مدنی, جن کے نام کے آگے آج لگانا پڑتا ہے رحمت اللہ علیہ, گئے تھے بمبئی میں دین رحمت کانفرنس میں شرکت کرنے. جلسے میں تقریر ہوئی ان کی قضاء و قدر کے موضوع پر, بولے, اور جیسی تقریر کر کے ہٹے سینے میں درد ہوا.
हॉस्पिटल तक ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाने से पहले रास्ते ही में इंतकाल हो गया। जलसे में गए, सोचा था कभी कि हम घर वापस नहीं आ पाएंगे। औ मौतन मुझहिज, अचानक मौत। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, गरीक़ रहमत फरमाए, उनकी रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, ये किसके साथ नहीं हो सकता है? कोरोना में कैसे कैसे हमारे जमात के बड़े बड़े आलिम इस दुनिया से चले गए। 40-40, 45-45 साल की उम्र और चले गए। तसव्वुर नहीं कर सकते आप। अभी एक और बीमारी नई निकली है, ये वैक्सीन वालों को भी नहीं छोड़ रही है। और देखते रहिएगा, आलिमुल गैब तो नहीं हूं, लेकिन अब तक के हालात बतला रहे हैं, यूपी का जब चुनाव होगा, अगर 3 या 4 चरणों में चुनाव हुआ, 5 चरणों में हुआ, तो 4 चरण तक तो ठीक चलेगा, लेकिन 5वीं चरण का या 6ठी चरण का जब चुनाव होगा, तो उसमें ये लहर बहुत तेजी के साथ आएगी। और ये आएगी नहीं, लाई जाएगी। और लाने वाले 2 ही आदमी हैं, नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए हैं, समझदार हैं। मेरे भाइयों, देखिएगा ये लहर कब आएगी, किस वक्त आएगी, कैसे आएगी, किस टाइम पे आएगी। ये सब सेटिंग पहले से है, क्योंकि यूपी को दोबारा हासिल करना है। क्योंकि बंगाल से तो तमाचा पड़ा है, ठोकर लगी है, सर अभी जमीन पे गड़ा हुआ है, सर उठा नहीं पा रहे हैं। इसलिए यूपी को किसी तरीके से जीतना है, किसी भी तरीके से। अगर यूपी चला गया इनके हाथ से तो दिल्ली जाना तय। इसलिए यूपी किसी तरीके से ये जाने नहीं देंगे। इसके लिए कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी आएगी। चुनाव के 2-3 चरण हो जाने के बाद 4थे या 5वें चरण में इसकी भयानक लहर फैलेगी। किसकी तरफ से फैलेगी? और ये कुछ कुत्ते जो हड्डियां डाल देने के बाद इनकी चोंचें चलेंगी, मीडिया वाले। और वो कुत्ते कौन है मैं नाम भी नहीं लूंगा, और वो कुत्ते खुद समझ जाएंगे कि कुत्ते किसको कहा गया है। वो अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनको आप गोदी मीडिया कहो या जिसको भक्त मीडिया कहो, जो कहना चाहो कहो। हमारी नजर में हड्डियों को खाने वाली, सड़ी हुई हड्डियों पे गिरने वाली ये मीडिया, देखिएगा इस लहर को कैसे सुनियोजित तरीके से और ढंग से फैलाएगी। और उसी में सब गड़बड़, और सब उसी में होगा गड़बड़। तो मौतन मुजिज़ा, अचानक मौत कभी भी आ सकती है। उस मौत के आने से पहले ने इबादत कर लो। 5 चीजें। अब दज्जाल फशर्रु गाइब युंतज़र, दज्जाल के आने से पहले, खुरूज दज्जाल से पहले नेक अमाल कर लो। जब दज्जाल निकल जाएगा, आ जाएगा, तब तुम नेक अमल करोगे। जब तुम्हारी नेकियों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, तब नेक अमाल करोगे। गायब फितनों में, गायब चीजों में सबसे बड़ा फितना इसी खुरूज दज्जाल का है। दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं है गायब चीजों में। ये 6ठी चीज है। और 7वीं चीज, अब क्या कयामत आ जाएगी तब तुम नेक अमाल करोगे? कयामत के आने से पहले नेक अमाल कर लो। कयामत के आने से पहले मेरे भाइयों, कयामत के आने से पहले नेक अमाल। वो कयामत जिसका चर्चा हर जगह है, वो कयामत जिसको बाइबल में डे ऑफ जजमेंट के नाम से जाना गया है, वो कयामत जिसको हम हिंदू धर्म के शास्त्र और वेदों के मुताबिक परलय और महापरलय के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में यह कहा गया है कि न पुत्र पिता को देखेगा, न पिता पुत्र को देखेगा। ये ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद भूमिका में लिखा हुआ है। न पुत्र पिता को देखेगा, न पिता पुत्र को देखेगा। बस इतना। इसी को हमारे कुरान ने यूं कह दिया, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। उस दिन एक इंसान
بھاگے گا یوم یفر المرء من اخیہ اپنے بھائی سے بھاگے گا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ایک انسان اپنی ماں سے بھاگے گا اپنے باپ سے بھاگے گا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. ایک آدمی ہے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا کہ یہ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے. بیٹا اپنی ماں کو دیکھے گا بھاگے گا کہ میری ماں مجھ سے کہیں ایک نیکی کا سوال نہ کر لے. اپنے باپ کو دیکھے گا تو بھاگے گا کہ یہ میرا باپ مجھ سے سوال نہ کر لے. اپنی بیوی کو دیکھے گا جس بیوی کے بنا دنیا میں ایک پل نہیں رہ پاتا تھا اس بیوی کو دیکھے گا تو چھپ جائے گا مجھ سے میری بیوی کہیں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے. اپنی اولاد جس کے ہلکے سے پیٹ کے درد ہلکا سا پیٹ کا درد آپ کی راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے, ہلکا سا فیور ہلکا سا ٹائیفائڈ آپ کو رات کے 2 بجے اور 3 بجے اپنے بیٹے کو ہاسپٹل لے جانے پر مجبور کر دیتا ہے, آپ کو اپنی نیند سے بیدار کر دیتا ہے. اس بیٹے کا پیار جو آج آپ کو اتنا زیادہ ہے قیامت کے دن اس بیٹے کو دیکھ کر انسان بھاگے گا یہ میرا بیٹا مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ بیٹھے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. وید کہتا ہے پتر اپنے پتا کا نہ ہوگا, پتا اپنے پتر کو نہ دیکھے گا. میرے بھائیوں یہ ایک ہی چیز ہے, قرآن نے تھوڑا تفصیل سے بیان کر دیا ہے. وہ قیامت کہ جس کے بعد جس دن ہمیں اور آپ کو دوبارہ جیوت کیا جائے گا, دوبارہ زندہ کیا جائے گا, قبر سے اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب لیا جائے گا. ہاں یہ وہی دن ہے جس کو ویدوں نے کہا ہے مرتیو پشچاتم دتیے جنمم بھوتی نے ترتیے نے چترت نے پنچ نے षष्ठ نے سپت نے اشٹ نے نوم نے دشکن کا. مرنے کے بعد تمہارا ایک دوسرا جنم ہوگا, نہ تیسرا نہ چوتھا نہ پانچواں نہ چھٹا نہ ساتواں نہ آٹھواں نہ نواں نہ 10واں, یعنی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ جیوت کیا جائے گا. ہندو دھرم میں 7 جنم ہے نا, کہتے ہیں 7 جنموں تک ہم تمہارے رہیں گے. اس لیے پھیرے لگائے جاتے ہیں عورت کے جب شادی ہوتی ہے پتی کے ساتھ. کتنے پھیرے لگتے ہیں؟ 7 پھیروں کا مطلب جانتے ہو؟ 7 جنم تک تم ہماری ہو ہم تمہارے ہیں. 7 جنم ہندو دھرم میں 7 جنم, جبکہ معلوم نہیں ہے کہ اگلا جنم کس کا ہوگا, لیکن 7 جنم ہیں ہندو دھرم میں. وید منع کر رہا ہے, وید کہہ رہا ہے ایک دوسرا ہی جنم ہوگا. منوسمرتی اور بھاگوت پران وغیرہ کہتے ہیں کہ 7 جنم ہوں گے, لیکن وید منع کرتا ہے. وید کہتا ہے 7 جنم ہے ہی نہیں, ایک ہی جنم ہے, مرنے کے بعد دوسرا جنم جس کو پنرجنم کہتے ہیں, قبر سے دوبارہ اٹھنا. یہ پنرجنم کو ہم بھی مانتے, دوبارہ جیوت ہونا ہم بھی مانتے ہیں مرنے کے بعد, لیکن آواگمن کے ہم قائل نہیں ہیں. آواگمن چوری کرو گے تو بلی بنو گے, جوا کھیلو گے تو بھینس بنو گے. یہ ہندو دھرم میں آواگمن ہے. یہ اچھے کرم کرو گے تو انسان اور برے کرم کرو گے تو کتا بلی چوہا بندر چھچوندر. یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ یہ گناہ کرو گے تو آلو بنو گے, یہ کرو گے تو کدو بنو گے, یہ کرو گے تو کٹہل بنو گے. اب وہ ساری ہمیں یاد تھوڑی ہیں, لیکن چار تو ایسے گناہ ہمیں یاد ہیں جو منوسمرتی کے بارے میں ادھیائے میں ہیں. جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا, چوری کرو گے تو نہیں, رشوت کھاؤ گے تو کتے کا جنم ہوگا, چوری کرو گے تو بلی کا جنم ہوگا, اور کسی لڑکی پر اگر غلط نظر ڈالو گے تو اگلا جنم لڑکی کا ہوگا. یہ ہندو دھرم میں 4 ہے, تو بہت پوری ایک لسٹ ہے, لیکن ہمیں 4 ہی یاد ہے. اور بھی لکھا ہے یہ کرو گے تو چاول کا ہوگا, یہ کرو گے تو ہرا دھنیا بنو گے, یہ کرو گے تو ہری مرچیں بنو گے, یہ کرو گے تو گوبھی بنو گے, یہ کرو گے تو پتا گوبھی بنو گے. پورا ہے, دال چاول اور گھی چینی شکر سب لکھا ہے اس میں. لیکن یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا,
تھوڑی سی عقل دوڑاؤ گے تو آپ گر جاؤ گے. تھوڑا سا عقل پہ زور لگاؤ. جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا. الٹا مفہوم نکالو, جوا نہ کھیلو گے تو بھینس کا جنم نہیں ہوگا. اس کا مطلب دنیا میں جتنی بھینسیں ہیں یہ پہلے انسان تھیں. یہی تو مطلب ہوا, پہلے انسان تھیں, انہوں نے جوا کھیلا ہوگا تو ان کو بھینس کا جنم ہوا ہے. اگر دنیا میں کوئی آدمی جوا ہی نہ کھیلے تو پھر بھینس کا جنم نہیں ہوگا. اور بھینس کا جنم نہیں ہوگا تو دودھ نہیں ملے گا, گھی نہیں ملے گا, مٹھا نہیں ملے گا, دہی نہیں ملے گا, چھاچھ نہیں ملے گا, پنیر نہیں ملے گا. مطلب کیا ہوا؟ یہ ساری نعمتیں کھانا ہیں تو جوا کھیلو. یہی تو نتیجہ نکلتا ہے. تو یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے. کسی لڑکی پر غلط نظر ڈالو گے تو اگلا جنم لڑکی کا ہوگا. یہ جلسے میں جتنی آئی ہیں یہ سب پہلے مرد تھیں. انہوں نے کسی لڑکی کو غلط نظر سے دیکھا ہوگا تو ان کو لڑکی کا جنم ہوا. اب دماغ سے سوچو کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی کسی کو غلط نظر سے نہ دیکھے, سب کو ماں بہن بیٹی کی نظر سے دیکھے اور کوئی غلط نظر نہ ڈالے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر لڑکی کا جنم ہی نہیں ہوگا. جب لڑکی کا جنم نہیں ہوگا تو پھر بچے کہاں سے پیدا ہوں گے, نسل کہاں سے بڑھے گی؟ یوگی جی تو خود ہی سنیاس لیے بیٹھے ہیں, مودی جی کی ہے ہی نہیں, اور زبردستی جنہوں نے پیار کیا وہ آسارام بنے بیٹھے ہیں. تو اب آپ بتائیے پھر نسل کہاں سے بڑھے گی؟ ایک دماغ لگا کے سوچیے, عقل میں آنے والی بات ہے. چوری کرو گے تو بلی کا جنم ہوگا. ہم نے آپ کا 2-4 تولہ سونا چورا لیا, پکڑے گئے, پولیس نے اندر کر دیا. جب تک اندر ہیں تب تک ہم چوری تو نہیں کر رہے ہیں, لیکن اللہ نے, ایشور نے اگر ہم کو چوری کے جرم میں بلی بنا دیا تو یہ سزا کمزور ہے, کیونکہ انسان تھے تو سونا چراتے تھے, دولت چراتے تھے, پیسہ چراتے تھے. اب اللہ نے بلی بنا دیا تو اب آپ کی مرغی چرا رہے ہیں, کسی کا کبوتر چرا رہے ہیں, چوری تو ابھی بھی جاری ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی سزا کمزور ہے, ایشور کی سزا کمزور ہے, اس سے تو سخت ہماری جیل والی سزا ہے. اور ایک چیز, رشوت کھاؤ گے تو کتے کا جنم ہوگا. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں نا, یہ روڈوں پر جو کھڑے ہوتے ہیں, ٹرک گزر رہے ہیں, 100 روپے لیا, ٹرک گزر گیا. تو یہ سڑکوں پر جو کتے ہوتے ہیں تو میں سوچتا ہوں یہ وہی رشوت خور ہیں جو 100 روپے لے کے ٹرک چھوڑتے جا رہے ہیں. اور کچھ کتے اتنے اسٹینڈرڈ ہیں جو کتے ہونے کے بعد بھی سڑکوں پر نہیں, وہ 18, 20, 25 سال کی کالج کی لڑکیوں کی گود میں سویٹی لولی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو چوم رہے ہیں, پپی چمی سب, اور ایسی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا, یہ ضرور کوئی پارلیمنٹ کا نیتا رہا ہوگا, اس نے بڑا گھوٹالا اور بڑی رشوت کھائی ہوگی تب اس کو یہ جنم ہوا ہے. اور یہ 100 200 روپے لے کے چھوڑنے والے یہ روڈ والے کتے ہیں جو ادھر گھومتے ہیں, ان کو کم چھوٹی رشوت تو چھوٹی نسل کے کتے, بڑی رشوت تو بڑی نسل کے کتے. یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے, بتائیے آپ, منوسمرتی کہہ رہی ہے, یقین کیسے آئے؟ لیکن وید اس کا کھنڈن کرتا ہے. وید کہتا ہے بالکل نہیں, مرنے کے بعد انسان دوبارہ ایک ہی جنم لے گا. نے ترتیہ نے چترت نے پنچ نہ تیسرا نہ چوتھا نہ پانچواں نے षष्ठ نہ چھٹا نے سپت نہ ساتواں نے اشٹ نہ آٹھواں نے نوم نہ نواں نہ دشنکا نہ 10واں. مرنے کے بعد انسان کا تیسرا چوتھا نہیں, پانچواں نہیں, چھٹا نہیں, 7واں نہیں, 8واں نہیں, 9واں نہیں, 10واں نہیں, کوئی جنم نہیں ہوگا. مرنے کے بعد ایک دوسرا ہی جنم ہوگا جہاں اس کو اس کے کرموں کا حساب دینا پڑے گا. اسی کو قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. کیا
नहीं नहीं, अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या तो शुरू में मनी का कतरा न था, क्या तो शुरू में एक हकीर और जलील पानी की बूंद न था जो रहमे मादर तक पहुंचाया गया, जो औरत के बच्चेदानी तक पहुंचाया गया। फिर अल्लाह ताला ने उसी पानी के कतरे से तेरी मजबूत खोपड़ी बनाई और उस खोपड़ी में इतना नरम भेजा बनाया, 2 उंगलियों के बीच में रख के मसलना चाहो तो मसल दो। धड़कने वाला दिल बनाया, उंगलियां बनाई, पोर बनाए, पैर बनाया, पिंडली बनाई, घुटना बनाया, रान बनाया, पेट बनाया, पीठ बनाई, रीढ़ की हड्डी बनाई, नाक बनाई, आंख बनाई, हजारों तारों का कनेक्शन डाल कर दो चमकते हुए ट्यूबलाइट, आंखों में रोशनी डाल दी, समझने वाला दिमाग दे दिया। जब हम ये सब काम कर सकते हैं पहली बार, फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, नर और मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। हाय इंसानों, तो तुम बताओ, जब मैं पहली बार ऐसा कर सकता हूं तो क्या दोबारा हम तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हें जीवित नहीं कर सकते? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, तो क्या मैं मरने के बाद हम तुम्हें दोबारा जीवित नहीं कर सकते? जब पहली बार हमारे लिए करना आसान है तो दोबारा तो और ज्यादा। तो मेरे भाइयों, इस चीज को ज़हन में रखिए, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, हम खसारे की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह न करे अगर हम जहन्नम के करीब हो रहे हैं, अपनी उम्र गुजार रहे हैं और एक एक दिन करके अगर हम कब्र के करीब जा रहे हैं और जहन्नम के करीब हो रहे हैं, तो इससे बड़ा खसारा कोई नहीं है। 2 चीजें आगे, 4 चीजें पेश की गई, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इसमें 2 चीजें एक साथ और 2 चीजें एक साथ। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल सालेह किए, ये दोनों एक चीज है। और एक बात याद रखिएगा, ईमान और अमल सालेह दोनों जरूरी है। आपके पास ईमान है, अमल सालेह नहीं, बेकार है जिंदगी आपकी। आपके पास अमले स्वाले है लेकिन ईमान नहीं, बेकार है आपकी जिंदगी। चलिए बंबई, हम आपको दिखाते हैं टाटा हॉस्पिटल। चलिए स्टेशनों पर गर्मियों के दिनों में हम आपको दिखाते हैं। चलिए गुरुद्वारे दिल्ली में संडे के दिन हम आपको दिखाते हैं कितना बड़ा लंगर करते हैं सिख, गरीबों को एक तरफ से एक लाइन से खाना खिलाते हैं। चलिए टाटा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे में, हम आपको दिखाते हैं कि कितने बड़े बड़े अमीर लोग गरीबों की मदद करने के लिए 1-2 लाख रुपए की चेक लेके घूमते हैं, फल फ्रूट लेके आते हैं, खाना ट्रकों में भर के लाते हैं और वहां कैंसर पेशेंटों में तकसीम करते हैं, उनके इलाज का इंतजाम करते हैं। देखा जाए तो बज़ाहिर कितना अच्छा काम है, लेकिन अमले स्वालेह तो है लेकिन ईमान नहीं है उनके साथ, इसलिए बेकार है। हमारे पास ईमान है लेकिन अमले स्वालेह नहीं है। नाम मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद फला, हमारे नाम बहुत अच्छे हैं। पूछो कौन हो? मोमिन है। मरने के बाद जलना पसंद करोगे या दफन? नहीं, दफन होंगे। सब कुछ अपना ईमान है लेकिन अमले स्वालेह नहीं है हमारे पास। कई जगह मिसालें दी, आपको देता हूं। ईमान और अमले स्वालेह की मिसाल बिल्कुल इस तरह है जैसे मोबाइल और सिम। आपके पास मोबाइल है लेकिन सिम नहीं है तो मोबाइल किस काम का? आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल नहीं तो सिम किस काम की? साहब मौलाना बहुत महंगा मोबाइल है मेरा, 1 लाख रुपए की कीमत है, एप्पल का मोबाइल है मेरा। 1 लाख का नहीं 5 लाख का ले लो, लेकिन उससे क्या करोगे? हेलो हेलो करके देखो, नहीं, जब तक सिम नहीं डालोगे। आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल नहीं। बहुत बैलेंस है जजी साहब, 20,000 रुपए इसमें, अरे 50,000 हो, 1 लाख रुपया बैलेंस है तुम्हारे सिम में, लेकिन उस सिम को कान में लगा के हेलो हेलो बोलोगे, उस सिम को जब तक मोबाइल में नहीं लगाओगे सिम काम की नहीं, मोबाइल में सिम नहीं डालोगे तो मोबाइल काम का नहीं। ये दोनों चीजें सिम और मोबाइल की तरह हैं। आपके पास ईमान है, अमले स्वाले नहीं, बेकार है ईमान। और आपके पास अमले स्वाले है लेकिन ईमान
ایمان نہیں تو بیکار ہے عمل صالح. میں نے اس کی مثالیں دے دی آپ کو. دونوں ضروری ہے. اور ایک بات اور بتا دوں, سنیے غور سے. ایمان لو سنیے, ایمان ایک معاہدہ ہے اور عمل صالح اس معاہدے کا عملی نتیجہ ہے. آپ نے معاہدہ کر لیا, لیکن اس معاہدے کے مطابق اگر آپ نے کام نہیں کیا تو معاہدہ بیکار. مثلا سنیے, میں ایک مزدور ہوں, آپ نے مجھے اپنے گھر بلایا, جرجیت صاحب میری یہ دیوار کھڑی ہونا ہے, کیا آپ اس دیوار کو کھڑا کریں گے؟ کیا مزدوری لیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے 1000 روپیہ ڈیلی, صبح 9 بجے آؤں گا, 5 بجے میں چلا جاؤں گا, 9 سے 5 تک ڈیوٹی, 5 دن میں آپ کی دیوار میں پوری کھڑی کر دوں گا. آپ نے کہا ڈن, 1000 روپے ڈیلی دیں گے ہم, 5 دن میں ہماری دیوار آپ کھڑی کر دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے, معاہدہ ہو گیا. اب صبح 9 بجے مجھے جانا چاہیے تھا, نہیں گیا. دوسرے دن بھی نہیں گیا, تیسرے دن بھی نہیں گیا, چوتھے دن بھی نہیں گیا, 5ویں دن بھی نہیں گیا. جب 5 دن پورے ہو گئے, 6ٹھے دن میں گیا اپنے مالک کے پاس, صاحب مزدوری دیجئے, آج 6ٹھا دن ہے. مالک کیا کہے گا, ابے کس بات کی مزدوری لینے آیا ہے؟ صاحب اس معاہدے کی جو ہمارے اور تمہارے درمیان طے ہوا تھا, ہمارے اور تمہارے درمیان تو یہ طے ہوا تھا کہ 5 دن آپ کام کریں گے, 5 دن میں ہم آپ کو 5000 روپے دیں گے. ہوا تھا نا؟ ہاں, تو معاہدہ تو ہوا تھا نا, اقرار تو میں نے کیا تھا نا کہ ہاں میں کام کروں گا. جی, تو لائیے نا 5000 روپے. کہے گا بے پاگل ہے کیا, اقرار کیا تھا تو آیا کیوں نہیں؟ ارے میں نہیں آیا اس سے کیا مطلب, میں نے انکار تو نہیں کیا تھا نا کہ نہیں آؤں گا, میں اقرار کر رہا تھا کہ میں آؤں گا, کیا تھا آؤں گا, اور معاہدہ ہمارے تمہارے درمیان طے ہو چکا تھا. آپ دیجئے مجھے 5000 روپیہ. آپ دے دیں گے مجھے؟ نہیں, آپ الٹا ڈانٹیں گے اور کہیں گے کمینے جب تجھے نہیں آنا تھا تو پہلے بتا دیتا, 5 دن تک میں نے تیرا انتظار کیا, دوسرے کو میں کام پہ لگا لیتا, کیوں نہیں آیا؟ میرا نقصان اور ہوا. میرے بھائیوں پتا چلا کہ صرف معاہدہ کافی نہیں ہے, معاہدے کے اوپر جو آپ نے اقرار کیا ہے وہ اقرار بھی کافی نہیں ہے, بلکہ معاہدے کے مطابق آپ کو کام کرنا تھا. آپ کو 9 بجے جانا تھا اور 5 بجے تک اس کی دیوار کو کھڑا کرنا تھا. آپ نے یہ کام نہیں کیا, اس لیے آپ کو اس بات کی مزدوری نہیں ملے گی. ایمان ایک معاہدہ ہے, سنیے, ایمان ایک معاہدہ ہے, اور اس معاہدے کا اقرار اور اس کا عملی نتیجہ عمل صالح ہے. آپ نے ایمان قبول کر لیا, اسلام لے آئے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. اب آپ نے اس بات کا بھی اقرار کر لیا کہ اس معاہدے کے بعد اب ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا ہے, ہمیں حج بھی کرنا ہے, ہمیں زکوٰۃ بھی دینا ہے. آپ نے اس معاہدے کے ساتھ ساتھ یہ اقرار بھی کر لیا, لیکن نماز بھی نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, حج نہیں کیا, آپ نے زکوٰۃ بھی نہیں دی, اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کیا آپ جنت مانگ سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے جنت دے, کیونکہ میں نے ایمان قبول کیا تھا, میں نے معاہدہ کیا تھا, میں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. اللہ کیا کہے گا, میرے بندے یہ معاہدہ تھا, تو نے قبول کیا تھا, لیکن اس معاہدے کی جو شرط تھی 5 وقت کی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اچھے اعمال, نیک کام, وہ تم نے نہیں کیے. اللہ نہیں کیے تو کیا ہوا, اقرار تو کیا تھا, اقرار تو کیا تھا, نماز پڑھنا چاہیے, مانتا تو تھا, روزہ رکھنا چاہیے, مانتا تو تھا, کیا نہیں تو کیا ہوا, لیکن اقرار تو تھا, تسلیم تو کرتا تھا, اس لیے مجھے تو جنت دے. کیا اللہ جنت دے دے گا؟ نہیں. ایمان ایک معاہدہ ہے, عمل صالح یہ اس معاہدے کا عملی نتیجہ ہے. جب تک ہم عمل صالح نہیں کریں گے میرے پیارے ساتھیوں, معاہدہ پورا نہیں ہوگا. آپ صرف اس مزدور کی طرح مت بنیے جو اپنے
कि हम कल 9 बजे आएंगे और 5 बजे तक हम काम करेंगे, और नहीं आए और शाम को मजदूरी लेने पहुंच गए, और ये कहो कि हाँ वादा तो था, इकरार तो किया था। सिर्फ इकरार की वजह से आपको मजदूरी नहीं मिल सकती है, सिर्फ ईमान कबूल कर लेने की वजह से, सिर्फ मुआहदा एक्सेप्ट कर लेने की वजह से और मुआहदे पर मुआहदे का इकरार कर लेने की वजह से हमें जन्नत नहीं मिलेगी। जब तक कि हम 9 बजे से लेके 5 बजे तक ड्यूटी न करें तो हमें 1000 रुपया नहीं मिलेगा। उसी तरीके से जब तक हम इस ईमान के जो मुतालबे हैं जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन भी जन्नत नहीं देगा। ईमान अपने अंदर पैदा कीजिए और ईमान के साथ साथ अमल स्वाले की पाबंदी कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा किराम की पूरी जिंदगी ईमान के साथ और अमल स्वाले के साथ भरी पड़ी है। हजरत अबू तलहा अंसारी को देखिए, बुढ़ापे में लाठी टेक कर मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कुरान की किसी सहाबी के जबान से ये आयत सुन लेते हैं, इनफिरू खिफाफन व सिकालन वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। इनफिरू खिफाफन व सिकालन, हर हाल में अल्लाह की राह में निकलो, जंग के लिए जाओ। खिफाफन व सिकालन, चाहे दुश्वारी हो या परेशानी, आसानी हो या परेशानी, हर हाल में तुम्हें जंग के लिए निकलना है, हर हाल में तुम्हें निकलना है। हजरत अबू तलहा अंसारी बुढ़ापे में लाठी टेक कर चलते हैं, कमर झुक चुकी है, अपने बेटों से कहते हैं, बेटो हमारे लिए घोड़ा तैयार करो, मैं मैदान जंग में जाऊंगा। बेटों ने कहा, अब्बू आप अल्लाह के नबी के जमाने में लड़े, अबू बकर के जमाने में भी लड़े, उमर फारूक के जमाने में भी लड़े, अब उस्मान गनी का जमाना है, आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, कमर झुक चुकी है, और इस वक्त भी आप लड़ने की बात कर रहे हैं, जिहाद में जाएंगे। फरमाया, बेटो तुम जो दलील दे रहे हो कि मैं कमजोर हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हारी दलील कमजोर है, उसमें दम नहीं है। कुरान तो कहता है, इनफिरू खिफाफन व सिकालन, हर हाल में निकलो, चाहे आसानी हो या परेशानी, दुश्वारी हो या सहूलत, हर हाल में निकलना है। नहीं नहीं, अरे मेरे प्यारे बेटो, मुझे हर हाल में निकलना है। कुरान ने जब हर हाल में कहा तो हमें निकलना है। नहीं माने, बेटों का इनकार बाप का इसरार, बेटों का इनकार बाप का इसरार, बाप का इसरार ही गालिब आ गया और बेटों ने घोड़ा दे दिया, तलवार दे दी, लो तुम्हें लड़ना है तो जाओ, जब तुम नहीं मान रहे हो। अबू तलहा अंसारी जंगी काफिले में शरीक हो जाते हैं और दरिया का सफर कर रहे हैं, समंदर का सफर कर रहे हैं, पानी के जहाज में बैठ जाते हैं, शिप में बैठ जाते हैं। शायद अल्लाह को यही मंजूर था, वो मैदान जंग तक नहीं जा पाए, और बीचों बीच समंदर में जब उनका जहाज पहुंचता है, उनकी शिप पहुंचती है, वहीं पर उनको बुखार आ जाता है और हज़रत अबू तलहा अंसारी वहीं इंतकाल कर जाते हैं। अबू तलहा अंसारी को बीच रास्ते में उनका इंतकाल हो जाता है, उनको लकड़ी के एक संदूक में बंद किया जाता है, उनकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है और उसी समंदर के हवाले उनको कर दिया जाता है। मैं कहना ये चाहता था मेरे भाइयों, कुरान की आयत जैसे उनके सामने आई और ईमान उनके अंदर जाग गया, जब ईमान उनके अंदर जागा तो अमले स्वाले के लिए वो तड़प उठे। ये ईमान भी जरूरी है और अमले स्वाले भी जरूरी है। हजरत अबू दहदा अंसारी का नाम किसने नहीं सुना है? हजरत अबू दहदा अंसारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए हैं, कुरान की आयत नाजिल होती है, अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो तुम्हें अल्लाह को कर्ज हसना दे? हजरत अबू दहदा कहते हैं, अल्लाह को कर्ज हसना देंगे तो हमें क्या मिलेगा? फरमाया बदले में जन्नत मिलेगी। हजरत अबू दहदा कहते हैं कि मैंने दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिए, गोल्डन हदीका, अपने दोनों बाग अल्लाह को कर्ज दे दिया। जाइए अल्लाह के रसूल, दोनों बाग मैं आपको दे रहा हूं अल्लाह को कर्ज हसना। अल्लाह के नबी ने फरमाया दोनों नहीं, एक दे दो और एक से अपने बीवी बच्चों का गुजर बसर चलाओ। दोनों दे दोगे तो फिर भीख मांगोगे, तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? अल्लाह के नबी ने एक बाग को कबूल कर लिया और एक छोड़ दिया। हजरत अबू दहदा उस बाग के पास जाते हैं जो अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया था, वहां उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, जल्दी से उनको हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं और कहते हैं मेरी बीवी, इस बाग का एक भी खजूर मत खाओ।
बीवी ने कहा क्यों? कहा ये मैंने अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया है, मैंने अल्लाह को कर्ज दे दिया है। बीवी ने कहा इसमें फायदा क्या है? जवाब मिला कि अल्लाह के नबी ने कहा जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा अल्लाह बदले में जन्नत देगा। बीवी चीख पड़ी मेरे शौहर अगर एक बाग देकर हमें जन्नत मिल रही है तो ये सौदा महंगा नहीं है, आप बहुत सस्ते में निबट गए। आए मेरे प्यारे शौहर जाइए, अब अपने बच्चों के मुंह से खजूर निकाल ली और उसी बाग में डाल दिया। अपनी बीवी के दामन में जो खजूर थे उनको भी छीन कर उसी बाग में डाल दिया और फरमाया अल्लाह इस बाग तक पहुंचने में मुझे थोड़ी देर हो गई, जो बच्चे मेरे खजूर खा चुके उनको तो उनके पेट से मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन जो खजूर मेरे बच्चों के मुंह में था आय अल्लाह मैंने उन खजूरों को भी निकाल कर तेरे बाग में डाल दिया। आय अल्लाह मैंने अपना काम पूरा किया, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। आय अल्लाह मैंने ये बाग कर्ज हसना दे दिया, तू बदले में मुझे जन्नत दे दे। मेरे भाइयों ईमान जब किसी के अंदर जागता है तो फिर ईमान के बाद ये ताकत भी उसके अंदर पैदा होती है। बताइए आपके अंदर ईमान है तो उसके अमली मुजाहिरे क्या है? क्या ईमान जाहिर होता है? क्या हम अपने आप को मोमिन कह सकते हैं? वो कौन सा ईमान था? वो एक औरत अल्लाह के नबी के पास आकर कहती है अय अल्लाह के रसूल मुझसे जिना का सुदूर हो गया है, इन्नी क़द असब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, मुझे संसार कर दो, पत्थरों से मार मार कर अपने जुर्म का इकरार कर रही है। और अल्लाह के नबी ने कहा जाओ इस औरत को पत्थरों से मार डालो क्योंकि इसने जिना का इकरार कर लिया है। उस औरत को जब ले जाया जाने लगा तो गिर गई, कहने लगी मेरे पेट में बच्चा है। इल्म नबी अकरम को हुआ तो अल्लाह के रसूल ने इस औरत को छोड़ दिया और कहा जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना, इसलिए कि जब तक तेरे पेट में बच्चा है इस बच्चे की जान नहीं ली जा सकती है। गलती तेरी है लेकिन सजा उस बच्चे को क्यों मिले जो तेरे पेट में पल रहा है। इतनी बड़ी इंसानियत ये इस्लाम सिखा सकता है। जब बच्चा पैदा हो गया तब वो आई, लीजिए उस बच्चे के वो रोने लगा। माँ कहने लगी अल्लाह के नबी मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए, इस बच्चे का दूध मुझे अपनी पिस्तानों का दूध इस बच्चे को पिला लेने दीजिए और यही मेरी आखिरी ख्वाहिश होगी। दे दिया उस बच्चे को, गिले जाओ ये बच्चा। उसने दूध पिलाया। अल्लाह के नबी ने देखा कि उसके होंठों पर दूध लगाए और इस बच्चे को अभी इस माँ के दूध की जरूरत है, तो फरमाएगा औरत इधर आओ इस बच्चे को ले जाओ। कहा क्यों? कहा इस बच्चे की ग़िज़ा तुम्हारी पिस्तान में मौजूद है, अभी मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम्हें पत्थरों से कत्ल नहीं कर सकता क्योंकि इस बच्चे की ग़िज़ा तुम्हारी पिस्तान में है। मैं बेरहम नहीं हूँ, इस बच्चे का हक नहीं मार सकता। जब तक ये बच्चा रोटी ना खाने लगे तब तक तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी। जाओ अपने घर में इस बच्चे को लेकर जाओ, इसको अपनी पिस्तान का दूध पिलाओ, जब ये रोटी खाने लगे तब लेकर आना। फिर वो रोटी खाने लगा तब लेकर आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया खातून अब तेरे लिए मेरे पास कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। जितना छोड़ना था छोड़ दिया और जितनी गुंजाइश हो सकती थी रहमो करम की वो कर दी। अब कोई गुंजाइश नहीं है मेरे पास तेरे लिए, जाओ इसको ले जाओ। वो बच्चा एक किसी सहाबी को दिया और उस औरत को सीने के बराबर गाड़ दिया और पत्थरों से उसको मार मार के ख़त्म कर दिया। वक्त बताने का मकसद सिर्फ ये है मेरे भाइयों, ये उस औरत के अंदर ईमान था, जाग गया। कहने लगी अल्लाह के रसूल मैं बकरियां चरा रही थी, मेरा शौहर 2-3 साल से नहीं है घर पे और वहां जंगल में एक और आदमी था जो बकरियां चरा रहा था। हम लोगों की आंखें चार हो गई, चूंकि जवानी की दहलीज पे मैं कदम रखे हुए थी इसलिए अपने आप को संभाल नहीं सकी और पहाड़ के दामन में हमसे जिना का सुदूर हो गया। लेकिन जिना होने के बाद फौरन पछताती और कहती अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, अरे अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। ये ईमान की वो ताकत थी जिसने ये नहीं देखा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरी कितनी रुसवाई होगी, मेरी कितनी बदनामी होगी। वो आकर कहती है कि अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, अरे अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। ये ईमान की ताकत है जो अपने आप को दुनिया में इस्लामी सजा पाने के लिए तैयार कर लेती है। इस दुनिया में पत्थरों से पिट पिट कर और मार खाता
जहन्नम की सजा से बचने के लिए, दुनिया में सजा पाने के लिए वो औरत तैयार हो गई। मेरे भाइयों, हम और आप अपने गरीबानों में झांक कर देखें क्या क्या ईमान की ये ताकत हमारे अंदर है। जब ईमान की ताकत हमारे अंदर आ जाती है तो कोई कुछ नहीं देखता, फिर वो ताकत उसके अंदर पैदा होती है। अभी एक पुलिस वाला आपके गांव का, आपके थाने का आपके गांव में आ जाए, ना उसके पास लाठी हो, ना डंडा, ना बंदूक, और अभी वो कहे कि मैंने सुना है इस गांव में बहुत जुआ खेला जा रहा है, अभी सबको डांटे, सब लोग भीगी बिल्ली बने सुनते रहेंगे उसकी बात, कोई बोलेगा नहीं उसके सामने। वो अकेला पुलिस वाला, अकेला थानेदार पूरे गांव को डांटेगा, फटकारेगा, सब पर हावी होगा और सब लोग भीगी बिल्ली बनेंगे सुनते रहेंगे। क्यों? वो थानेदार अकेले सबको क्यों डांटता है? और आप लोग उससे सवाल जवाब क्यों नहीं करते? सारे लोग मिलकर उसको नहीं मारते, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि वो पुलिस वाला आया अकेले जरूर है, लेकिन अकेले वो है नहीं, उसके पास ताकत है सरकार की, उसके पास ताकत है गवर्नमेंट की, वो अकेले नहीं बोल रहा है, वो ऑन ड्यूटी है। अगर मैंने उसको एक थप्पड़ भी मारा तो पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल जाएगा। और उस पुलिस वाले को ये हिम्मत, जो पूरे गांव को डांटता है, ये हिम्मत कहां से आई? क्योंकि पुलिस वाला ये जानता है